السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي في الله، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لقائنا هذا، فنفتتح هذا اللقاء فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقاؤنا سيكون حول بعض النصوص في مسألة مهمة جدا، بل هي أهم مسألة وأعظم قضية، وهي قضية التوحيد. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة يبين سبحانه وتعالى فيها أنه لم يخلق عباده هملا، ولم يخلق الخلق عبثا، ولا تركهم سدى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بغير أمر ولا نهي، بل خلقهم سبحانه وتعالى لغاية عظمى ومقصد أسمى، وهو عبادته وحده لا شريك له. وعبادته وحده لا شريك له هو توحيده. قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فحصر سبحانه وتعالى العبادة له، لأنه استثناء بعد نفي، فحاجة الخلق إلى عبادته أعظم من حاجتهم إلى خلقه وربوبيته ورزقه. فدلت هذه الآية على أهمية فعل المأمور، وأنهم لم يخلقوا لمجرد الترك، وإنما خلقوا للفعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليحققوا هذا، لا ليتركوا هذا الترك، إنما يراد لغيره ولا يراد لذاته. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama besar yang bernama Syekh Walid bin Saif An-Nasr. Beliau dari Madinah dan berkebangsaan Bahrain, dan beliau adalah musyrif am dari Marakis Al-Ilmiyah di Turki dan di Sudan, dan beliau adalah salah satu dari murid ulama besar seperti Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Al-Allamah Abdullah bin Humaid dan selainnya rahimahumullahu taala jami'an. Beliau dalam muqaddimahnya berkata, aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan ini. Kemudian beliau membuka muhadharah kita ini dengan ucapan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti khutbah hajah yang tadi kita dengarkan. Setelah itu beliau berkata, amma ba'du. Beliau berkata bahwa pertemuan kita kali ini adalah tentang sebagian nas-nas tentang masalah yang sangat penting, tentang qadiyah yang sangat penting, yakni tentang masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang besar, ayat yang agung,
di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia begitu saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk bermain-main dan senda gurau. Tetapi Allah menciptakan manusia ada tujuan yang besar di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu senda gurau, yakni main-main belaka, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluknya untuk sebuah perkara yang besar, untuk sebuah perkara yang azimah. Tidak ditinggalkan begitu saja tanpa perintah dan tanpa larangan, tetapi untuk sebuah masalah yang besar, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka memurnikan ibadah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata. Istisna yang datang setelah penafian, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa ayat yang mulia ini sangat penting sekali, menunjukkan tentang pentingnya fi'lul ma'mur, yakni melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak hanya untuk diciptakan semata, tetapi mereka untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الآية دلت على أن الغاية المطلوبة من خلقه لعباده هي عبادته التي أصلها كمال المحبة، فهو سبحانه يحب أن يعبد ويحب أن يحمد ويثنى عليه ويحب أن يذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. وقدم سبحانه وتعالى الجن على الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن على الإنس يحتمل لأن الجن تقدم في الخلق على الإنس، ويحتمل أن يكون تنبيها على أن الجن عبدهم كثير من الإنس، فتنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن هؤلاء عباد أمثالكم مخلوقون خاضعون لربهم العلي الأعلى. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan tentang tujuan yang sangat besar, yakni tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala asluha, yakni pokoknya atau dasarnya adalah kamalul mahabbah. Kamalul mahabbah artinya cinta yang sempurna, kecintaan yang sempurna. Yakni Allah Subhanahu wa taala cinta atau suka diibadahi oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala senang dan suka dipuji oleh hamba-hambanya. Disebutkan, diingat, disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jin daripada manusia. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah mendahulukan lafaz jin daripada manusia. Kenapa? Ihtimalnya, kemungkinannya, yakni ada dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dahulu daripada manusia. Jadi penciptaan jin ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Yang kedua, bahwa jin itu banyak disembah oleh manusia.
bahwa jin banyak disembah oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang mulia ini, mereka, yakni para jin, adalah ibadun amsalukum, yakni seperti kalian, hamba-hamba Allah saja dan tidak berhak mendapatkan ibadah. ومعنى العبادة ليعبدون، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأهمها وأسها توحيده، وما كان من أوامر الله إنما هي في الحقيقة لتكميل التوحيد ولتجميله وحمايته وإظهاره. فأعظم الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله هي توحيده سبحانه وتعالى، وأبغضها إليه الشرك، كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم قال: وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله. فكثير من الناس يفهم العبادة فقط ركوع وسجود، لا، العبادة بمعناها الشامل، كل ما يحبه الله، كل ما يرضاه الله عز وجل، سواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو اللسان، كل ذلك داخل في عبادته سبحانه وتعالى. Makna ibadah dari firman-Nya, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa makna ibadah? Ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Artinya sebuah nama yang mencakup bagi seluruh apa yang Allah cintai dan bagi seluruh apa yang Allah ridhai dari perkataan-perkataan dan amalan-amalan, baik itu yang nampak atau yang tersembunyi. Ibadah, pokok ibadah atau yang paling penting adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hakikatnya merupakan takmil at-tauhid, yakni penyempurna dari tauhid. A'zamul a'mal, seutama-utama amal, sebesar-besar amalan, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Sedangkan amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia menyangka atau mengira bahwa ibadah itu hanya rukuk dan sujud. Sesungguhnya tidak demikian. Ibadah maknanya sangat luas, mencakup apa yang disebutkan dalam definisi tadi, baik dari amal-amalan hati, amalan-amalan jawarih, dan amalan lisan. وإنما شرعت العبادات كلها لأجل توحيد الباري سبحانه وتعالى، فالوضوء والأذان والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، كل هذا لتكميل التوحيد وبيانه، وكله فيه والأساس فيه التوحيد، بل لا يقبل أي عمل حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وهو توحيده. Nah, ibadah, amalan-amalan disyariatkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wudu, kemudian azan, salat, zakat, puasa, dan amalan yang lainnya dalam rangka menyempurnakan tauhid, pentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa amalan tidaklah diterima kecuali ikhlas, dengan dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas ini merupakan tauhid.
لذلك كانت الدعوة التامة دعوة في الأذان هي هذا الأذان الذي يفتتح بتوحيد الله ويختتم بتوحيد الله، فهي دعوة تامة. والوضوء مثال ذلك، إذا توضأ العبد نيته لله فهذا إخلاص وتوحيد، ثم يختم الوضوء بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا دعاء، ودعاء الدعاء هو العبادة، والعبادة هي توحيد في توحيد. كل العبادات مبناها على توحيد الباري سبحانه وتعالى، وكما قلنا شرعت لأجل التوحيد أو لتكميله أو لبيانه. Oleh karena itu, dakwah, seruan dalam azan, kita tahu azan ini dibuka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ditutup juga dengan kalimat tauhid dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat wudu, amalan wudu, seseorang yang mau berwudu dia meniatkan wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tauhid. Dan setelah wudu juga ada tauhid. Setelah wudu disyariatkan seseorang berzikir dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Ini doa. Dan doa ini merupakan tauhid karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua ibadah itu dibangun di atas tauhid. Ya, semua ibadah li ajli tauhid, karena tauhid. Nah, أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بالتوحيد في أول أمر أمر به هو التوحيد، وأول نهي جاء في كتاب الله نهي عن الشرك. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، وأول نهي نهى عن ضد التوحيد وهو الشرك، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, dan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Awal amr, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an adalah masalah tauhid. Dan awalun nahyin, larangan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah tentang masalah kesyirikan. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkannya dan melarang berbuat syirik. Ini adalah awalu amrin, perintah yang pertama dan larangan yang pertama yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. وأعظم حق لله جل وعلا على عباده هو التوحيد واجتناب الشرك، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدل هذا الحديث على أن أول حق لله تعالى على المكلفين من الإنس والجن هو توحيده وإفراده سبحانه بالعبادة،
ودل أيضا على أن التوحيد الخالص هو سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله تعالى، ودل على أن الشرك هو أخطر قضية، والتحذير منها أوجب ما يجب على المكلف أن يحذره وأن يجتنبه. هكذا يفهم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. Nah, hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkannya dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditunjuki dalam hadis Muadz. Beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW dalam sebuah tunggangan, dan Nabi SAW berkata, wahai Muadz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah ketika mereka melakukan hak Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Adapun hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menunaikan hak Allah ini, Allah tidak akan mengazab mereka. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa hak yang pertama yang mesti ditunaikan oleh hambanya, baik itu dari kalangan manusia dan baik itu dari kalangan jin, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. At-tauhidul khalis, tauhid yang murni, ada merupakan sebab dari keselamatan pada hari kiamat. Dan asyirik adalah hal yang harus dijauhi, perkara yang paling pertama kali harus dijauhi oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa dipahami dalam hadis Mu'adz tadi. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا المنهاج، أن هذا الكلام وهذا الموضوع هذا منهج لجميع الأنبياء والرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه طريق الأنبياء جميعا على الدعوة للتوحيد والاهتمام بهذه القضية. وقد نهى الأنبياء جميعا عن الشرك صغيره وكبيره، الخفي منه والجلي، سواء في الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال، لأنه سبحانه وتعالى نهى هذا النهي المطلق. فدلت الآية على أنه لا بد من الكفر بكل معبود سوى الله تعالى، حيا كان أو ميتا، جمادا أو حيوانا. فلا تعبد القبور، ولا يعبد الرجل الصالح، ولا يعبد حجر ولا شجر، ولا يتمسح بشيء من ذلك، ولا يطاف بالقبور. كل ذلك مما نهى الله عز وجل عنه، وجاءت الرسل للقضاء على هذا الأمر. فلا بد بهذه الآية من الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، وأن الدعوة يجب البدء فيها بالتوحيد، فلا نبدأ بغير التوحيد، نبدأ بها بدأ الله به ورسوله. وأي دعوة من الدعوات وأي فئة من الفئات تدعو إلى غير التوحيد، كأن تدعو الناس للجهاد، أو تدعو الناس للسياسة، أو تدعو الناس للدعوة، أو تدعو الناس لكذا، فهي ولا تهتم بشأن التوحيد، فهي دعوة مبتورة من كل خير، ليست على منهاج النبوة، وهي دعوة تافهة فارغة ينبغي أن يحذر منها ويعلم أنهم على غير منهاج النبوة. Nah,
Ini adalah merupakan manhaj dari seluruh para nabi dan rasul. Ini merupakan jalannya para nabi dan rasul. Ini metode dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka semua berdakwah dengan mengatakan, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Ini merupakan jalannya para nabi dan rasul. Mereka para nabi dan rasul memiliki perhatian yang sangat besar terhadap qadiyah ini, terhadap masalah ini, yakni ad-da'wah ila tauhid, mendakwahi manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya melarang dari perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besarnya atau yang kecilnya. Dalam i'tiqadat, dalam perkataan dan dalam perbuatan, dilarang secara mutlak. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan tentang al-kufr mengkufuri selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang hidup ataupun yang sudah mati. Baik itu benda mati ataupun hewan. Baik itu orang ataupun bebatuan ataupun tumbuhan atau pepohonan. Dan tidak boleh tawaf di kuburan. Para rasul semuanya datang untuk mendakwahkan tauhid dan untuk menghilangkan kesyirikan ini. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, tidak boleh kita memulai dakwah dengan selain tauhid. Dakwah apapun yang mengajak kepada selain tauhid, seperti mengajak kepada jihad atau urusan politik atau selainnya, maka dakwah tersebut terpotong atau terputus dari seluruh kebaikan dan tidak di atas metode para nabi dan rasul. Wajib bagi kita untuk memperingati manusia tentang dakwah mereka, karena dakwah mereka tidak berjalan di atas manhajnya para nabi dan rasul. نعم. نعم، الآية فيها ملحظ مهم جدا، وهو قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا بد بالجمع بين الأمرين، أن نعبد الله وحده وأن نجتنب الطاغوت والشرك وأهله. ولا يمكن أن يحقق المسلم توحيد الباري إلا بالقيام بالأمرين معا. بعض الناس يظن أنه يكتفى بفعل الأوامر، فيأمر بعبادة الله، يأمر بالإخلاص لله، يأمر بمحبة الله، لكنه لا ينهى عن الشرك. وهذا خلل في دعوته، يخاف من أن يهجم عليه الناس، يخاف من أن يقوم ضده الناس، لأن الناس يقعون في الشرك، فيخاف من ذلك، فلا يتكلم في هذا الجانب، وإنما يتكلم في جانب التوحيد الذي لا يأتي له بمشاكل، وهو عبادة الله، إحسان إلى الله، الإحسان في عبادة الله، الخشية، الخوف، الرجاء في الله، لكنه لا يتكلم ولا ينفي ولا يذم الشرك. والله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا في الحقيقة هو مقتضى كلمة التوحيد، فهي نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات لله عز وجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
يعني بلا إله إلا الله. Ayat ini ada sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kita semua, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Ini dakwahnya para nabi dan rasul semuanya. Hendaknya dikumpulkan dua perkara dalam dakwah. Yang pertama, ibadatullahi wahda, beribadah hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua adalah menjauhkan diri dari taghut. Seseorang muslim tidak mungkin mewujudkan tauhid kecuali dengan dua hal ini. Sebagian manusia mengira bahwa sebagian manusia mendakwahkan dengan hanya mendakwahkan perintah-perintah Allah saja, perintah Allah semata. Ini adalah ibadah. Sebagian mereka mengiranya seperti itu. Akan tetapi dia tidak melarang manusia dari perbuatan syirik, dan ini merupakan khalal, yakni cacat dalam dakwah. Dia takut mendakwahi manusia atau melarang manusia dari perbuatan syirik. Takut manusia melawan, takut dikatakan macam-macam oleh manusia. Padahal kita tahu dua hal ini harus terkumpul dalam dakwah. Nah, sebagian manusia hanya memerintahkan atau mendakwahi dengan dakwah awamir saja, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, seperti ihsan, khasyah, khauf, roja. Akan tetapi tidak berbicara tentang kesyirikan, tidak mencela kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dakwah mereka, an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhi taghut. Beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut, ini tuntutan kalimat tauhid, tuntutan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mencakup dua hal. La ilaha yakni penafian, an-nafyu, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan sesembahan. Kemudian al-itsbat yakni penetapan. Kita tetapkan bahwa hanya Allah semata yang berhak dan wajib untuk diibadahi. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Yang artinya, dan barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Tali Allah yang kokoh adalah la ilaha illallah. فكثير ما نسمع من بعضهم أنه يقول أن التوحيد يشق الصف ويفرق الكلمة، وبعضهم يقول لا نتكلم مع الناس في أمراض الأمة من الشرك والبدع ونحو ذلك. هذا كل هذه دعوات باطلة ومنحرفة عن الطريق ومخالفة لمنهاج الأنبياء، لأن الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني ما تدعوهم إليه من التوحيد. قال قتادة: إنما بعث الله المرسلين أن يوحدوا الله وحده وأن يطاع أمره وأن يجتنب سخطه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. والمقصود أن الأنبياء دينهم واحد
كالأبناء لرجل واحد وأمهاتهم شتى. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء على مر العصور كلها شيء واحد، وهكذا أتباع الأنبياء، وهكذا نحن ينبغي أن نكون على وفق هذا المنهاج، لا نحيد عنه ولا نزيغ أبدا. Para pendengar yang Allah muliakan dan pemirsa Radio Roja yang Allah muliakan, TV Roja yang Allah muliakan, beliau berkata bahwa banyak sekali kita dengar dari sebagian manusia, ya, banyak sekali kita dengar dari sebagian manusia bahwa tauhid itu memecah belah persatuan, memecah belah umat, ya. Dan kamu tidak boleh berbicara tentang amrad al-ummah, yakni tentang penyakit-penyakit umat. Tidak boleh berbicara tentang syirik, ya. Ini dakwah, kata beliau, ini perkataan yang batil, ya, perkataan yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan wasiat kepada para nabi, ya, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan dakwah tauhid, ya. Dan Allah Subhanahu Al-Imam Qatadah ini berkata bahwa sesungguhnya para nabi tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mendakwahkan tauhid, melainkan agar Allah Subhanahu wa taala ditaati, ya. Dan para nabi dan rasul, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, adalah agama mereka satu, agama mereka satu, ya. Bapaknya satu, ibu mereka, bapaknya satu, ibu mereka bermacam-macam. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama mereka satu. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan para nabi dan rasul untuk mendakwahkan dengan dakwah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku, ya. Dan segala sesuatu, ya, segala sesuatu kembali kepada tauhid. Tidak boleh kita berpaling dari tauhid. Nah, فليس لأحد أن يبدل أو يغير طريقة الدعوة إلى الله عز وجل ومنهاج الرسل في الدعوة ببعض الشبهات، فيقول بعضهم مثلا أن الظروف قد تغيرت، أو أن نحن يكفينا الكلام على شرك القبور وعلينا بشرك القصور، أو أن متطلبات العصر جعلتنا نغير منهج وطريقة الكلام مع الناس، وغير ذلك مما يزينه الشيطان لعباد الله ليصرفهم عن أعظم قضية، وهي قضية التوحيد، فهي أصل الأصول، وهي قاعدة القواعد. فتوحيد الباري سبحانه وتعالى يجب أن يكون دائما وأبدا، ولا ينتقل من علم التوحيد أبدا، فلا ينتقل من التوحيد إلى غيره من العلوم، بل إن التوحيد يظل موجودا يدرسه الدارسون ويتعلمه المتعلمون ويذكر به الناس جميعا، حتى مشايخ التوحيد يحتاجون إلى التذكير بالتوحيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلا يترك هذا الباب ولا ينتقل علم التوحيد، لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره.
هكذا توحيد الباري سبحانه وتعالى حتى يختم للعبد به. ثم إن توحيد الباري لا يمكن أن يفرق الكلمة، بل لا يمكن أن يكون هناك توحيد للكلمة حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة. Kemudian beliau berkata, tidak ada seorang pun yang boleh merubah tata cara dakwahnya para nabi dan rasul, yakni thariqud dakwah ila at-tauhid. Nah, di sana ada sebagian syubhat yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwa keadaannya sekarang, zamannya sekarang sudah berbeda, ya, zamannya sekarang sudah berbeda. Cukup kita dari permasalahan ini, ya. Dan kita tidak boleh berbicara sekarang tentang masalah syirkul kubur, tetapi sekarang tentang masalah syirkul kusur, yakni kesyirikan kusur yang ada di istana. Maksudnya adalah sebagian orang meninggalkan permasalahan syirik kubur, kemudian mereka berbicara tentang kesyirikan orang-orang yang ada di istana atau di pemerintahan. Dan ini, kata beliau, adalah merupakan tipuan syaitan. Ya, syaitan menghias-hiasi cara seperti ini dengan cara seperti ini dengan maksud agar memalingkan manusia dari qadiyatut tauhid, memalingkan manusia dari perkara tauhid. Ya. Tauhidul bari, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wajib terus dilakukan daiman dan abadan. Ya, daiman dan abadan. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini atau mengajarkan tauhid ini harus lebih diutamakan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena kesyirikan tetap ada, ya, dan dibutuhkan. Tauhid ini tetap dibutuhkan oleh siapa saja, ya. Walaupun masyaikhut tauhid, walaupun masyaikh tauhid, artinya mereka para syekh yang mengajarkan tauhid, mereka membutuhkan tauhid. Ya, mereka membutuhkan tauhid. Tidak boleh pindah kepada selain tauhid. Masyayikh tauhid juga penting, perlu untuk diperingatkan tentang tauhid, ya, sehingga ditutup seorang hamba, ya, dengan tauhid. Kemudian yang perlu diketahui bahwa tauhidul bari, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala ini atau dakwah kepada tauhid ini tidak memecah belah umat, tidak akan memecah belah kalimat. Bahkan persatuan apapun yang tidak dibangun di atas tauhid, maka persatuan tidak benar. Ya, persatuan apapun harus didasari dengan tauhid, karena asas dari penyatuan kalimat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ودعا للتوحيد أول ما بدأ، وظل داعيا إلى التوحيد حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه قبل أن يموت ب5، وفي رواية أخرى لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم كان قد رفع خميصة عن وجهه ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فدعا للتوحيد إلى آخر رمق في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر من الشرك. لكن الكلام هنا يحذر من؟ يحذر أئمة التوحيد وهم أصحابه. فكيف بعامة الناس؟ فالناس جميعا يحتاجون إلى التوحيد، لأن الناس 3 أصناف: إما يعلم التوحيد إجمالا، فهؤلاء يحتاجون إلى معرفة تفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرك ليجتنبوه، وإما لا يعلم التوحيد لا إجمالا ولا تفصيلا، فهذا يحتاج إلى معرفة ذلك أيضا. وإما أنه يعلم التوحيد إجمالا وتفصيلا فيحتاج التذكير به. لذلك كان
شيخنا العلامة بن باز رحمه الله ومشايخنا كثير على هذا كانوا لا يتركون كتاب التوحيد أبدا، فإذا شرحوا وانتهوا من شرح كتاب التوحيد انتقلوا إلى قرة عيون الموحدين، ثم انتقلوا إلى فتح المجيد، ثم إلى أن ماتوا وهم يشرحون هذا الكتاب الجليل العظيم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Awal pertama kali yang beliau dakwahkan adalah dakwah tauhid. Dan beliau memulai dakwanya dengan dakwah tauhid dan terus berdakwah dengan dakwah tauhid sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal, ya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, datang malakul maut, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membukakan kain dari wajahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, sebagai tempat-tempat masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mentahdzir siapa? Memperingatkan siapa? Mengingatkan imam-imam mereka. Ya. Oleh karena itu, apalagi manusia secara umum. Ya. Dan manusia, beliau berkata, manusia tentang masalah tauhid ini terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang mengetahui tauhid secara global, ya, tetapi dia tidak mengetahui secara tafsil. Maka orang yang mengetahui tauhid secara global butuh kepada pemahaman tauhid secara tafsil, secara terperinci. Jenis yang kedua dari jenis manusia adalah orang yang tidak mengetahui tauhid baik secara ijmalan wa tafsila, baik secara global dan secara terperinci. Ya. Dan orang ini adalah sangat butuh sekali untuk mendalami tauhid, mempelajari dan mengenal tauhid. Kemudian jenis yang ketiga, ya, adalah orang yang mengetahui tauhid secara ijmalan wa tafsila, mengetahui tauhid baik secara global dan secara terperinci. Tetapi orang ini pun butuh kepada tazkir, kepada peringatan, yang selalu diingatkan tentang tauhid. Bukan sudah tahu secara global dan tauhid kemudian diam begitu saja, ya. Tetapi diingatkan dengan tauhid. Sebagai contoh, kata beliau, seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seorang ulama besar, ya. Beliau tidak meninggalkan tauhid dalam hidupnya. Ya, ketika beliau sudah membahas sebuah kitab, ya, dari kitab tauhid, beliau pindah kepada kitab yang lain seperti kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Habis dari situ beliau membahas kitab Fathul Majid dan seterusnya, terus begitu sampai meninggal. Nah, فينبغي الاعتناء بهذا الكتاب الجليل كتاب التوحيد حفظا ودراسة وتدريسا وتعليما، فإنه كتاب اشتمل على أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطلاب العلم والدعاة أن يحفظوا هذا الكتاب وأن يعتنوا به حفظا ودراسة، وهذا لكي يعلم الناس هذا الواجب العظيم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم القائل أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى توحيد الله كما قال ابن كثير رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال عبد الله بن عمرو إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله.
فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وفي الحديث أيضا أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. Oleh karena itu hendaknya ya, kita punya perhatian dengan kitab ini, kitab yang besar ini, yakni kitab At-Tauhid, di mana kitab Tauhid ini mencakup tentang dalil-dalil dari kitab dan dari sunnah. Oleh karena itu para penuntut ilmu hendaknya mereka punya perhatian terhadap kitab ini, kitab Tauhid, baik menghafalnya dan mempelajarinya, agar mereka bisa mengajarkan kepada manusia tentang tauhid yang benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mendakwahkan dakwah tauhid ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi." Katakanlah, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata bahwa bu'itsu baina yaday sa'a bisayf. Aku diutus di hadapan hari kiamat atau sebelum hari kiamat dengan pedang, sehingga Allah diibadahi saja, sehingga hanya Allah yang diibadahi semata. Ya. Dan juga di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Anal mahi yamhullahu biyal kufar. Aku adalah mahi. Maksudnya mahi ini dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kekafiran, kekufuran. Begitulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. وكثير من الإخوة الحمد لله عافاهم الله من الوقوع في الشركيات الظاهرة، فلا يسأل الأموات ولا يطوف بالقبور، ولكنه مع ذلك عنده قصور شديد في مسائل التوحيد، فلا يعتني بواجبات التوحيد من الإخلاص والخشية والإنابة وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، وأنواع التوحيد التي تتعلق بالقلوب لا يعتني بها ولا يهتم بها. نعم، هو لا يقع في الشرك الظاهر، لكن له في قلبه من الشرك الخفي كالرياء والعجب وحب الظهور والشهوة الخفية، حب المناصب والرياسة ونحو ذلك. كل هذا فيه وله نصيب من الشرك ينبغي أن يحذر منه، وينبغي أن ينتبه له المسلم كي لا يحبط عمله. Banyak sekali manusia ya, atau banyak sekali dari ikhwah, dari saudara-saudara kita, mereka alhamdulillah tidak terjatuh pada perbuatan syirik, tidak terjatuh pada kesyirikan. Akan tetapi mereka memiliki kusur, mereka memiliki kekurangan dalam masalah tauhid. Ya. Mereka tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban tauhid, bahkan terjatuh kepada hal tersebut. yakni mereka tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan dari tauhid. Di antaranya tentang masalah ikhlas, tentang masalah-masalah hati, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang khasyah dan yang lainnya. Kemudian Syekh berkata, mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Naam, iya. Akan tetapi mereka ya terjatuh dalam hal-hal yang juga ini merupakan bagian daripada tauhid. Mereka jatuh kepada syirik kecil, asyirkul khafi, syirik yang sangat lembut, yakni masalah riya, ya, kemudian cinta kepada kedudukan, cinta popularitas, dan seterusnya. Ini tentunya masuk dalam syirik yang wajib untuk kita berhati-hati darinya. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى
بهذه الوصية الجامعة العظيمة التي جاءت في كتاب الله، والتي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الأثر عن ابن مسعود إسناده لا بأس به، رواه الترمذي، وفي إسناده رجل يقال له داود الأودي، مختلف فيه هل هو داود بن عبد الله الأودي أو هو داود بن يزيد الأودي. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ابن يزيد الأودي الضعيف، لذلك ضعف هذا الأثر. وأنا الذي أعتقد، وهو ما رجحه صاحب تحفة الأحوذي، أنه داود بن عبد الله الأودي الثقة، لأنه هو المشهور بالرواية عن الشعبي عند الترمذي، وكذا ابن فضيل مشهور بالرواية عن الأودي الثقة عنده على ما في تهذيب الكمال، لذلك الراجح أن إسناده لا بأس به. وهذه آية عظيمة فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأول وصية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم لكل شرك صغير كان أو كبير. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat dengan wasiat yang sangat besar, ya, sangat agung. Oleh karena itu, sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melihat nasihat wasiat Nabi yang di atasnya ada khatam nubuahnya, maka lihatlah wasiat ini. Di antara itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, marilah, maukah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yakni janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Dan di dalam sanad hadis ini ada seseorang yang bernama Daud Al-Audi. Diikhtilafkan oleh para ulama tentang siapa nama Daud Al-Audi ini, atau siapakah Daud Al-Audi ini, ya. Di antara ulama dia mengatakan Daud bin Abdullah Al-Audi, Daud bin Abdullah Al-Audi. Ada yang mengatakan Daud bin Yazid Al-Audi, ya. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala menguatkan bahwa Daud Al-Audi di sini adalah Daud bin Yazid Al-Audi. Oleh karena itu, Syekh Albani rahimahullahu taala mendhaifkan asar ini. Ya. Sedangkan sahib Tuhfatul Ahwadhi merajihkan asar ini. Karena yang benar adalah Daud bin Abdullah Al-Audi, dan dia adalah thiqah sebagaimana dalam Tahdzib Al-Kamal. Dalam asar ini, ya, awal wasiat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wasiat yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ta'alau, marilah, ya, marilah, maukah aku bacakan kepada kalian tentang apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, alla tusyriku bi syai'a, ya, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kalimat syai'a adalah nakiratun fi siyakin nafyi. Ya, nakiratun fi siyaki an-nafi. Bentuknya nakirah dalam uslub bahasa penafian. Alla tusyriku bihi syai'a, dan ini memberikan makna umum, yakni tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ونحن نختم بهذه الوصية الجامعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة ولابن عمه عبد الله بن عباس
فعن ابن عباس أنه حدث أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه وصية جامعة فيها معاني جميلة متعلقة بالتوحيد. فمن فوائد هذه الوصية الاهتمام بتعليم التوحيد لذوي الأرحام، وهم أهل الصلة، وأعظم وصية ينبغي أن نعتني بذوي الأرحام. كذلك الاختصار في الوصية والتعليم كي يسهل الحفظ لا سيما على الصغار. كذلك فيه تعليم التوحيد للصغار والكبار، والاعتناء بالصغار كما يعتنى بالكبار. وفيه كذلك البدء بالتوحيد مع الناس، فابن عباس كان غلاما بدأ به بالتوحيد، لذلك كان السلف يبدأون مع أولادهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أول ما يتكلم الطفل يفتق لسانه كانوا يعلمونه أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، كما ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة وغيره. لم يعلموهم بابا وماما، إنما علموهم لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قبل أن ينطق اسم أبيه أو اسم أمه أو ماما أو بابا أو غير ذلك من الكلمات. كذلك يؤخذ من هذا الحديث البداء بالأهم، فالأهم من العلم، وتعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وهي ما وضحت أدلته وما وجب على الناس أن يتعلموه قبل ما دق من النصوص وما خفي. في كذلك ملازمة علماء السنة والتوحيد والانتفاع بهم، فابن عباس لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه انتفع بهذه الوصية الغالية، وانتفعت الأمة بها كذلك. وفيه هذا الحديث أيضا أن ملازمة العالم فيها خير وبركة على المرء وعلى الناس، إذ خصه بوصية نافعة جامعة ينتفع بها هو وينتفع الناس بها من بعده. هذه بعض الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. وهناك فائدة مهمة أيضا، وهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع، منها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الدعاء وسؤال الله تعالى إنما يكون بتوفيق من الله ومعونته. لذا ينبغي أن يعتنى بالاستعانة بالله، يعتني العبد بأن يستعين بالله في كل شؤونه. فمع أن الاستعانة من العبادة، إلى أن الله خصها وقال: إياك نعبد وإياك نستعين من العبادة، لأنها لا يمكن أن يقوم المرء بالعبادة إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض ما أردت أن أذكر به مما يتعلق بهذه الوصية الجامعة العظيمة. Kita tutup, kata beliau, dengan wasiat yang sangat agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau
pernah dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat ini, umat manusia, law ijtama'u annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Apabila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Apabila mereka berkumpul untuk memudaratkan engkau, maka mereka tidak akan pernah sanggup memberikan mudarat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini wasiat yang sangat besar sekali, mengandung banyak sekali faedah, mengandung banyak makna-makna, mengandung banyak makna yang indah yang berhubungan dengan tauhid. Di antaranya al-ihtimam, yakni hendaknya kita punya perhatian dengan tauhid ini, mengajarkan tauhid ini kepada zawil arham, kepada kerabat kita. Kemudian di antaranya juga hendaknya kita ketika mengajar itu dengan cara yang ringkas agar mudah dihafal. Yani ikhtisar, tidak terlalu panjang. Sebagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara makna yang terkandung dalam wasiat di atas adalah bahwa tauhid ini diajarkan kepada anak-anak kecil sebagaimana diajarkan kepada orang-orang yang besar atau kepada orang-orang yang dewasa, ya. Kemudian di antaranya juga adalah al-bad'u bit tauhidi ma'an nas. Hendaknya memulai tauhid, ya, ketika mendakwahi atau mengajari manusia, ya. Sebagaimana kaum salaf dahulu, mereka mendahului dan memulai dengan tauhid, ya, mengajarkan manusia dengan tauhid. Oleh karena itu, anak kecil, ya, dulu di zaman salaf, di kaum salaf, anak kecil ketika mereka belajar ngomong, pertama kali yang keluar dari lisan mereka adalah tentang tauhid. Di antaranya perkataan amantu billah wa kafartu bit taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur terhadap taghut. Ini diajarkan kepada anak-anak kecil kaum salaf, ya. Sebelum diajarkan tentang baba atau mama, tentang bapak atau ayah, ibu, ya. Sebelum mengenal nama bapaknya, sebelum mengenal nama ibunya, diajarkan la ilaha illallah, diajarkan tauhid. Ini diantara makna dari hadis atau wasiat di atas. Kemudian diantara faedahnya juga adalah dalam mengajar hendaknya kita memberikan pelajaran yang paling penting, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kita ajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum ilmu yang besar, ya. Kemudian di antara faedah dari hadis atau wasiat di atas adalah bahwa mulazamat ulama'is sunnah, ya. Bermulazamah kepada para ulama sunnah dan ulama tauhid serta mengambil manfaat dari mereka. Ini pentingnya kita bermulazamah kepada mereka supaya kita bisa mengambil manfaat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian di antara faedah dari wasiat di atas adalah mulazamatul alim fiha khairun wa barakah. Ya, mulazamah bersama alim ada kebaikannya dan mengandung keberkahan.
bagi diri seseorang dan bagi manusia setelah itu. Ya, orang itu akan mengambil manfaat dari mulazamah kepada orang alim. Setelah itu manusia juga akan mendapatkan manfaatnya. Inilah sebagian fawaid yang bisa kita ambil, ya, sebagian faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Kemudian beliau berkata bahwa di sana ada faedah yang besar juga, ya, yang terambil dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Yani apabila engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam segala perkara. Karena tidaklah kita bisa melakukan ibadah melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatul Islam, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami melalui line telepon di 021 823 6543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat silahkan Anda kirimkan di 081 989 6543. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Syekh sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kami tunggu telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sri di Batam. Silahkan Ibu Sri pertanyaannya. Ini pertanyaan saya begini, ini apakah syirik, apakah bukan? Kemarin saya beberapa hari yang lalu saya menjenguk tetangga saya itu menyambut pengantin. Dan saya lihat itu di bawah pintu itu ada pelepas tepuk. Terus biasanya orang itu ritualnya itu dengan santan. Santan itu didoakan. Terus bisa diulangi? Ibu mohon maaf, bisa diulangi nih Bu. Ya. Intinya saja Bu, langsung dipersingkat. Ya, intinya saja itu apakah syirik apakah bukan ini karena ritualnya itu dengan santan didoakan dengan diminum sama pengantinnya itu apakah syirik apa bukan dengan menginjak pelepas tepukan yang di bawah pintu itu maksudnya itu saja. Pelepas pisang. Ya. Cukup Ibu? Ini saja. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. تقول السائلة يعني قبل الأيام هي زارت يعني حفلة زواج فوجدت بأن العروس يعني عنده ماذا عادة لابد أن يطأ شجرة الموز ويشرب شيئا من الماء من الرجيل. هل هذا من الشرك أم لا؟ نعم، هذا يعني غالبا يفعل ذلك عن اعتقاد في هذا الورق، إما أنه يدفع بلاء عنه وإما أنه يجلب منفعة. فمتى وجد مثل هذا الاعتقاد لا شك أن هذا من الشرك، فلا نتعلق إلا بالله جل وعلا، فهو الضار وهو النافع، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. ثم عندنا ولله الحمد الوسائل الشرعية، فيتعوذ بالمعوذات ويقرأ الأذكار يحفظه الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج مثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. Nah, beliau hafizahullah ta'ala berkata ya bahwa tadi yang ditanyakan ya, biasanya tidaklah orang melakukan seperti itu melainkan ada keyakinan tertentu. Kalau misalkan keyakinannya didasari karena apabila melakukan hal tersebut bisa menolak bala ya, menolak bala atau mendatangkan kemanfaatan tertentu,
Kata beliau, kalau misalkan ada keyakinan seperti ini, maka la syak, tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut bagian daripada kesyirikan. Ya. Tentunya kita harus yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang bisa menyembuhkan aku. Hendaknya seseorang ya berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muawwidzat, ya, dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang tadi disebutkan, ya, hendaknya dijauhi dan seorang muslim tidak membutuhkan hal itu. Nah, Khawatir Islam, demikianlah tadi penjelasan dari Syekh dan telah diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC. Selanjutnya di belakang Ibu Sri di Batam, kami persilahkan kembali telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Bapak Sugeng di Sumatera Selatan, Pak. Silahkan Bapak Sugeng, fadhol. Begini Bapak, saya ini baru belajar tauhid, tapi belum melaksanakan rukun-rukun Islam itu gimana Pak ya? Apa saya sudah tergolong bukan umat Islam lagi? Baik Bapak, cukup? Ya cukup Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. nah, ya fadlat Syekh, yaqulu sa'il, ana ta'allamtu jadidan yani an at-tauhid, walakinni lam uaddi ba'd al-arkan al-islamiyah. Yani كيف ذلك؟ يعني هل أنا من الموحدين أم لا؟ نعم، إذا تركت الشرك وحتى الباري سبحانه وتعالى ولو قصرت في بعض الواجبات فأنت يعني يمكن أن نقول أنك مقصر في واجبات وفاعل لمعاصٍ، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاك من الشرك الأكبر كعبادة غير الله وعبادة القبور وسؤال الأموات وغير ذلك من الأمور التي تحبط العمل. يعني لو أتى الإنسان بعبادات كالجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل هذا يذهب لا فائدة منه. ولكن إذا أتى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وهو أصل الأصول، وهذا أهم شيء، ثم إذا قصر فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله، لكنه لا يخلد في جهنم ولله الحمد. يعني إن عذبه الله بسبب معاصٍ وواجبات وترك واجبات قد يعذبه الله، لكنه لا يخلد في جهنم. أما إذا أتى الشرك ولو أتى بأعمال كالجبال من الأعمال الصالحة فلا تنفعه هذه عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول له تب إلى الله وإلزم الواجبات. نسأل الله أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يعينك بتوحيدك لربك سبحانه وتعالى ولترك الشرك، أن يعينك على الواجبات والأركان والقيام بما فرض الله سبحانه وتعالى عليك لتنال السعادة وليحفظك سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Beliau berkata, iya, jika Anda meninggalkan kesyirikan, ya, tetapi kalau engkau ya membuat atau kurang dalam atau lalai dalam sebagian wajibat, ya, tetapi Anda meninggalkan kesyirikan, maka kami katakan, kata beliau, kami katakan engkau adalah orang yang lalai dalam kewajiban, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan engkau, ya, menyelamatkan engkau dari kesyirikan, dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
menyembah kuburan, atau yang lainnya dari amalan-amalan kesyirikan yang bisa menghancurkan amalan-amalan Anda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kami datangkan amalan yang telah mereka lakukan, kemudian kata Allah faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Ini maksudnya mereka yang melakukan perbuatan syirik, ya, mereka yang melakukan perbuatan syirik, walaupun amalan-amalan mereka itu besar, maka amalan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesyirikan. Oleh karena itu, ya, seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari kesyirikan. Naam, mungkin seseorang lalai dalam melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalai dalam melaksanakan sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang muslim tersebut tidak akan kekal dalam api neraka. Ya, tidak akan kekal dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengazabnya. Allah bisa jadi mengazab orang yang lalai, tetapi ketika dia selamat dari kesyirikan, Allah tidak mengekalkannya dalam api neraka, ya. Kalau seseorang jatuh dalam perbuatan kesyirikan, jatuh dalam perbuatan syirik, maka dia akan masuk ke neraka jahanam dan kekal, ya. Hancur amalan-amalannya walaupun dia telah melakukan amalan sebesar gunung. Oleh karena itu, yang bisa saya katakan atau yang bisa kami katakan, kata beliau, adalah hendaknya Anda bertobat kepada Allah, ya. Anda bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda, memudahkan urusan Anda, ya, dan menolong Anda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada Anda, melaksanakan rukun-rukun yang belum bisa dikerjakan, ya, agar Anda mendapatkan kebahagiaan, Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan ikhwatal Islam, kita akan beralih ke pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Kami membacakan dari saudara kita Abdullah di Purwakarta yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimana cara menarik minat anak yang umur 2-5 tahun untuk dia bisa belajar dan mengenal tauhid? Bagaimana penjelasannya?" Umur 2 sampai 5 tahun. 5 tahun. يقول السائل بين لنا كيفية تعليم الطفل الصغير، يعني أو الأطفال الصغار، يعني في أمور بين 2 إلى 5، يعني بين 2 إلى 5، يعني في كيفية تعليم التوحيد. نعم، هذا التوحيد يبدأ الوالد بالتوحيد من قبل أن يولد الطفل. سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل امرأة منهن بغلام يجاهد في سبيل الله. كانت نيته قبل أن يجامع الزوجات أن يخرج الله عز وجل من يعبد الله، من يجاهد في سبيل الله. نيته من البداية، نية الوالد في هداية وصلاح المولود. ثم من السنة كذلك أنه إذا أتى أحدكم أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
هذا أيضا قبل أن يولد، ليحفظ من الشيطان وليكون صالحا وليكون موحدا، وألا يضره الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك لا يضره الشيطان. ثم إذا ولد وبدأ الولد في الفهم وفي الأمور، ينبغي أن يعتني به من جهة الدينية، فقد كان يأتون بأولادهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل صلى الله عليه وسلم أمامة ابنته في الصلاة شفقة عليها ومحبة لها، وفي نفس الوقت حتى تحب الصلاة ولا تنفر منها، وتحب العبادة وأماكن العبادة وأهل العبادة الصالحة والخالصة لله. يرى الطفل وينشأ بين مجتمع يصلون، بين مجتمع يبكون من خشية الله، بين مجتمع كله صلاح وهدى، هذا يأمره بخير ويسمع هذا الذكر ويسمع كذا فتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ينشأ الطفل يرى هذه البيئة وهذه القدوة الصالحة الطيبة، فتجد الطفل الصغير والبنت الصغيرة تريد أن تأخذ الحجاب وتفعل مثل أمها، لا تريد أن يراها الرجال، تتعلم الحياء. تجد هكذا كانوا يأمر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، البنات الصغيرات والعواتق، إلى صلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. تنزل الدعوات التي يدعوها المسلمون، يدعون الله سبحانه وتعالى، تنزل الرحمات والبركات على هؤلاء الأطفال وعلى هؤلاء الأولاد. ثم كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليه 10، هذا إذا كبر إلى سن 7. وأما قبل ذلك يرى، لا يؤمر إلا بكلمة التوحيد، يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله وكفرت. يعلمه التوحيد، يعلمه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعلمه هذه الآداب، ويرى أكثر ما يكون ليس أمر، وإنما يرى بأفعال الوالدين والقدوة الصالحة. Beliau hafizahullah ta'ala berkata tentang bagaimana cara mengajarkan anak kecil ya dengan tauhid. Beliau hafizahullah berkata bahwa tauhid ini ya hendaknya diajarkan kepada anak-anak. Seorang tua mengajari atau memulai tauhid bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Seperti Sulaiman alaihi salam. Ya. Beliau pernah berkata bahwa malam ini aku akan menyetubuhi istriku atau 100 istriku ya, dengan niat agar setiap mereka melahirkan anak yang nantinya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat niat Nabi Sulaiman alaihi assalam ya, niat yang sangat baik ya. Niat sebelum berhubungan dengan istrinya ya, agar nanti atau kelak melahirkan anak-anak yang bisa beribadah kepada Allah, yakni bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik agar mendapatkan hidayah dan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Kemudian di antara contoh ya, yang sangat baik adalah seperti apa yang disunnahkan ketika seorang suami dan istri
ingin melakukan hubungan intim, hendaknya membaca doa seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya. Sebagaimana perkataan Nabi, apabila seseorang membaca doa ini, maka apabila anaknya lahir, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Kemudian ketika anak itu lahir, ya, diajari, ya, dengan perkara-perkara yang mesti diajarkan, ya. Kemudian boleh juga, kata beliau, dibawa, ya. Hendaknya seorang ayah atau orang tua perhatian dengan anaknya. Seperti Nabi SAW, ya, beliau pernah menggendong Umamah binti ibnatihi, yakni binti Zainab, dalam solatnya. Nabi SAW sangat sayang kepada Umamah ini, ya. Sekaligus Nabi SAW, ya, ingin mengajarkan kepada Umamah yang masih kecil ini agar cinta kepada solat, ya. Dia cinta kepada kebaikan, amal-amal soleh, sehingga tidak lari dari ibadah, tidak lari dari tempat ibadah, tetapi dibiasakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Dia pun akan melihat masyarakatnya, melihat bi'ahnya yang baik, melihat orang-orang sholat, melihat orang-orang baik, melihat orang-orang membaca Al-Quran. Dan ini merupakan contoh yang baik, ya, contoh yang baik. Anak kecil, anak wanita yang kecil, dia memakai jilbab karena melihat ibunya, ya, ibu memakai jilbab. Dan ini sangat baik sekali buat pendidikan anak kecil tersebut, sampai anak itu tidak mau memperlihatkan auratnya di depan laki-laki. Kemudian juga di antara hal yang baik harus diperhatikan adalah dahulu, ya, kaum salaf, ya, mereka mengeluarkan wanita-wanita yang haid, kemudian wanita-wanita yang masih kecil untuk melihat kebaikan di sholat Id, agar mereka melihat kebaikan dan supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada anak-anak itu, kepada anak-anak mereka. Jadi mereka bawa di lapangan untuk melakukan sholat Id. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, ya, muru auladakum bis sholati inda sab'a, ya, wadribuhum inda 10. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukul kalau tidak mau ketika umur 10 tahun, ya. Nah, sebelum ini diajarkan anak-anak itu agar mengucapkan la ilaha illallah, agar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Diajarkan bacaan-bacaan seperti ini. Kemudian diajarkan seperti perkataan Nabi SAW kepada anak kecil, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, samillah, ya, bacalah basmalah ketika mau makan. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan yang terdekat darimu, ya. Hal ini dilakukan agar anak-anak itu, ya, bisa mengikuti contoh yang baik, bisa melihat contoh yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, qudwah yang salihah, yang mana nanti anak itu tumbuh di atas kebaikan. على كل حال نحن سعداء بهذا اللقاء ولعله يتبعه ولقاءات إن شاء الله تعالى. ونختتم هذه الحلقة المباركة ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن ينفعنا بها يوم نلقاه جل وعلا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berkata, sesungguhnya kami sangat gembira dengan perjumpaan kali ini dan mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan yang lain, pertemuan berikutnya, dan kami minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan hal ini untuk kaum muslimin dan memberikan manfaat untuk kita pada hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.